परम प्रभु श्री अरविंदों चरण कमल तले अनंत कोटि प्रणाम। सन्निध पाठ ऑनलाइन पाठचक्र रे समस्त अंशग्रहण करिथिबा एवं मां को भल पाउथिबा मातृप्रेमी अपा भाई माननकु मोर अंतरर प्रणाम। परम प्रभु श्री अरविंदंकर 150तम जन्म जयंती अवसर रे तांकर जन्म मासर अवकाश रे जो वक्तृता मेला चली एवं से वक्तृता मेलार आज अष्टम दिवस रे समस्त अपा भाई गो माननकु हार्दिक अभिनंदन। तो यही दिव्य आश्रय को अधिक मंत्रमुग्ध करने आम समस्ते मांकर आउटिक अधिक निकटतर होगापी चलतु आम शुणा एक मातृवंदना एवं आम प्रिय अपलक भाई ठारू अपलक भाई को अनुरोध करुछु से एक मांकर मातृवंदना तांकर सुललित कंठरू गान करंतु। जय श्री अरविन्दः ज्योति कलेबर शुभ्रपटाम्बर देहि पदम्। जय श्री अरविन्दः ज्योति कलेबर शुभ्रपटाम्बर देहि पदम्। जय जोगेश्वर नन्दस्वरूप जोगेश्वर नन्दस्वरूप विश्वचेतना देहि पदम्। जय श्री अरविन्दः ज्योति कलेबर शुभ्रपटाम्बर देहि पदम्। जय श्री अरविन्दः ज्योति कलेबर शुभ्रपटाम्बर देहि पदम्। जय दिव्य दीप्तिमय दिव्य ज्ञानमय दिव्य शक्तिमय देहि पदम्। जय दिव्य दीप्तिमय दिव्य ज्ञानमय दिव्य शक्तिमय देहि पदम्। जय लक्ष्मी सेविता निखिलाधीश्वर लक्ष्मी सेविता निखिलाधीश्वर जगजन पूजित देहि पदम्। जय श्री अरविन्दः ज्योति कलेबर शुभ्रपटाम्बर देहि पदम्। जय श्री अरविन्दः ज्योति कलेबर शुभ्रपटाम्बर देहि पदम्। जय ध्यान समाहित शांत महिमामय अखिल विश्वमय देहि पदम्। जय ध्यान समाहित शांत महिमामय अखिल विश्वमय देहि पदम्।
जय दीनदयामय करुणासागर दीनदया प्रभु दीनदया जय दीनदयामय करुणासागर शरणागत मम देहि पदम् जय श्री अरविन्दः ज्योतिकलेबर शुभ्रपटाम्बर देहि पदम् जय श्री अरविन्दः ज्योतिकलेबर शुभ्रपटाम्बर देहि पदम् जय जोगेश्वर नन्दस्वरूप जोगेश्वर नन्दस्वरूप विश्वचेतना देहि पदम् जय श्री अरविन्दः ज्योतिकलेबर शुभ्रपटाम्बर देहि पदम् जय श्री अरविन्दः ज्योतिकलेबर शुभ्रपटाम्बर देहि पदम्। अति सुंदर निवेदन। बहुत बहुत कृतज्ञता भाई को मांकर आशीष और अधिक आध्यात्मिक संगीतर उच्चतम चूड़ा को यात्रा करंतु यह आमर समस्त तरफ प्रार्थना। भाई को अनेक अनेक धन्यवाद। परम प्रभु श्री अरविंदर जन्म जयंती अवसर रे जो वक्तृता माला आमे परिचालन करुअछु बा तांकु श्रद्धांजलि स्वरूप ज्ञापन करुअछु। तो आज यही दिवस अष्टम दिवस रे आज एक चमत्कार विषय को रखा जाइछि जहा को आम हृदय को अधिक भक्तिपूत भाव रे तांकार को नहीं जाय पई आज दिवस टी रही अछि। परम प्रभु श्री अरविंद कहते जे ये जो अतिमानस पथ बा अतिमानस जोगर पथरे परम प्रभु श्री अरविंदर यात्राटी बा जोगपथर प्रवेश होची घरर पछपटरे बा पछ द्वार पटे से यही जोगपथ को प्रवेश करिसंती, किंतु माँ घरर सामना पटे बा आगपटे से प्रवेश करिसंती। कहिबार तात्पर्य यह जे माँ जन्मरु जानिछंती से पृथ्वी पृष्ठ को कहीं अवतीर्ण होइछंती एवं से जन्मरु जोग ही करि आसुछंती, किंतु परम प्रभु श्री अरविंद से भी जानती, किंतु गोटे पर गोटे तांका आगरे प्रतिभात होताए। प्रत्येक घटनावली पश्चात जोगर उद्देश्य बा यही धराधाम को श्रीअरविंद आसबार उद्देश्य गोटे पर गोटे प्रतिभात होता है। जेपरी बरोधा थिबा समय रे एतबेले तांको सान भाई बारिंद्र को एक पहाड़िया ज्वर होता एवं ज्वर जमा छाड़ू नथिला, कि सेतबेले हठात तांको द्वार दे जने नागा सन्यासी जाउथिले। से हठात देखिले जे बारिंद्र थरुचंती। से कौन कले ना तांको कमंडलु किछि जल नहीं किछि मंत्र फुंकी देले एवं से जल को नहीं जल को सेवन करिया पे बारिंद्र को देले एवं ताहा सेवन करिया परे परे देखागला जे जो ज्वर छाड़ू नथिला ताहा ज्वर छाड़ी गला। सियर में देखिले जे ये जो जोग शक्ति बल रोग को भल करा जाई पारुछि, काहेकि ना ये जोग शक्ति को लेकिन से देश मातृकार बा स्वाधीनता पाई से न लगे पारिबे। सेठु से आरंभ हैला
श्री अरविंदଙ୍କର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଦେଶ ସେବା ବା ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏହି ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତାଟି ସେ ପଠନ କରିଥିଲେ ତାହା ଆନନ୍ଦ ମଠରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଉପନ୍ୟାସଟି ପଢି ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ଭାରତ ଭୂମିରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ମଠ ତିଆରି କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ବା ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାତୃଶକ୍ତି ବିନା ଭାରତକୁ କେବେ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀଟି ଥିଲା ମନ୍ଦିର ଗଢ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏକ ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ଭବାନୀ ମନ୍ଦିର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଯୁବପିଢିକୁ ସେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ କ୍ଷେତ୍ର ତାଜ ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତି ନୁହଁ, ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ମାଟିକୁ କେବେ ବି ସେ ଏକ ଭୂଖଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲେ, ବରଂ ଏକ ଦେବୀ ପ୍ରତିମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାକାଳୀ, ଅଦିତି ଏବଂ ଭାରତୀ ବୋଲି ବା ଭବାନୀ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭବାନୀ ମନ୍ଦିର ଗଠନ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଆଗତୁର ହେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିଠିରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର 3ଟି ପାଗଳାମୀରେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଭାରତକୁ ଏକ ଭୂଖଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ଭାରତ ଭୂମିକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା ମା ସ୍ୱରୂପ ରୂପେ ମୁଁ ପୂଜା କରେ, ଆରାଧନା କରେ ଏବଂ ତାର ବକ୍ଷ ଦେଶ ଯଦି କୌଣସି ରାକ୍ଷସ ବସି ରକ୍ତପାନ କରେ, ତେବେ ତାର କଣ ସନ୍ତାନ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ବସିଥିବ ନା କି ତା ପାଇଁ କରିବ? ତେଣୁ ଏହି ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉକ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତ ମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 300 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରି ଆସୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଭାବି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହବ ନାହିଁ ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ହିଁ ରହିଲେ, ସେ ଆମକୁ କୃପା କରି ଯାହା ଦେବେ ତାହା ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ପୁରାପୁରି ଏକ ଆଳସ୍ୟ, ଜଡତା ଏବଂ ଏକ କଳ୍ପନାହୀନ ଭାରତ ଭୂମି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମ କରି ଭାରତୀୟ ଯୁବ ମାନସ ଭିତରେ, ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତା ଜଗତରେ ଏକ ନୂତନ ଚେତନାର ଏକ ନୂତନ ଜଗତ ବା ନୂତନ ଉଦ୍ଦୀପନା ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଓଜସ୍ୱିନୀ କଥା, ଓଜସ୍ୱିନୀ ଲେଖା ଓ ମନ୍ତ୍ର ସେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଫୁଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଭାରତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜଗତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଧିକତର ଭାରତୀୟ ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ଥିଲା ଏଇ ଭବାନୀ ଭାରତୀ। ଭବାନୀ ଭାରତୀ ହିଁ ସେଇ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଏକ ଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଭୂମିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ହଉଛି, ଯେମିତି ସେ ବହିଟିରେ ପ୍ରକାଶନ ହେଇଥିଲା 1904 ରୁ 1908 ମସିହା ଭିତରେ ବହିଟି ପ୍ରକାଶନ ବୋଧହୁଏ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଖାପାଖି ସେହି 69ଟି ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ସେହି ବହିଟି ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ତୁଭ୍ୟଂ ନମୋ ଦେବୀ ବିସଲସତ୍यै ନମାମି ଭୀମଂ ବଳିନୀଂ କୃପାଲୁଂ ତ୍ୱମେବ ବୈତାରୟସିଂହ ଜାତି ଭୁଜସ୍ୱলাই ନମାଦିଦେବୈ। हे विशाल शक्ति स्वरूपिणी देवी, तुमको आंभ मानक नमस्कार। हे बलशालिनी भीमे, हे कृपामयी देवी,
तुम ही जाति समूहर उद्धार कर्त्री, हे उज्र स्वरूपिणी आदिदेवी, तुमको सतत नमस्कार। एहीपरि केते बाणी केते मंत्र से भारतीय मानक देथिले, जो मंत्र की हृदय रे संकृत आणे एवं देश प्रेम बनी रे झास देबा पई सेतेबेଳ युव मानस आगे आस्थिले। चलंतु एही परिप्रेक्षी रे आमे समस्ते आम समस्तंकर प्रिय रंजित भाई राउरकेला ठारू शुणिबा। आजिर विषय वस्तु होची भवानी भारती भाई को अनुरोध करिबा आज विषय से एही मंत्रमुग्ध भवानी भारती विषय आमको किछि मंत्र संचार करंतु। भाई करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद, उपस्थित समस्त मातृप्रेमी अपाव भाई मान को मोर अंतररु प्रणाम। प्रभुंक जन्मदिन अवसर रे अनुष्ठित हेउथिबा ए जो वक्तृता माला वास्तव रे एक सुंदर परिकल्पना। ए मासटीर प्रत्येक दिन आमे से परम प्रभुंकर चेतना भितरे बंचिबा, तांको विषय रे चिंता करिबा, तांकर कथाटी को स्मरण करिबा, तांकर काव्य तांकर रचना बड़ी को अध्ययन करिबा, ताठारु आउ बड़ सौभाग्य कौन थाई पारे। विषय गुड़िकर तात्पर्य मध्य अनेक, प्रत्येक दिन विभिन्न विषय को लेकी आलोचना करा जाउछि। आजी आम पाखरे एक अत्यंत मधुर श्लोक एवं व्यक्ति को गोटे अज्ञानतार निश्चेतनार गर्भ भितर उत्तोलित करी परम चेतनाड़ को नहीं जाई पारुथिबा किछि श्लोक को केंद्र करिकी रचनाटी विषयटी रखाई। नाटी भवानी भारती। वास्तव रे श्री अरविंद तांकर शारीरिक जीवन काल भितरे अनेक गुड़ाए रचना लिखिछंती। अनेक समय रे से विभिन्न जगार रहिछंती एवं जोठी भी से रहिछंती तांकर हस्तरु से लेखाटी केबे बंद हे नाही। छोट बयसरु आरंभ करिकी स्वाधीनता संग्राम रे थिबा बेले मध्य से रचना गुड़ी को लिखिछंती। अनेक किछि नुआ नुआ जिनस सृष्टि करछंती। भवानी भारती पुस्तकर जो रचनाटी मध्य अनेक रोमांच भरा एवं श्री अरविंदंकर बहु गुड़ाए रचना रही, किंतु भवानी भारती गोटे भिन्न धरणर एक सृष्टि। आमे प्राय तांकर रचना बड़ी गुड़ा को इंग्राजी महाकाव्य रे देखुछु, इंग्राजी काव्य रे देखुछु, सावित्री महाकाव्य रूपे, दिव्य जीवन रूपे, जोग समन्वय रूपे। किंतु ए जो रचनाटी संस्कृत भाषा रे हेछि। अनस्पति श्लोक 100 नुह 99 श्लोक या भितरे रही। 1904 रु 1908 मसीहा भितरे एई रचनाटी हेइथिबो कहिकी अनुमान करा जाए। काहीकि जेतेबेले श्री अरविंदन को आलीपुर जेल भितरे रखा हेइथिला, सेई समय रे ए जो संस्कृत काव्यटी पुलिस हाथ रे पड़ीथिला, सेथिपाई एइटी प्रकाश पाई पारि नथिला। एवं जेतेबेले श्री अरविंद आश्रम गोटे आर्काइव्स, श्री अरविंद आर्काइव्स एंड रिसर्च गोटे ब्रांच खोलिले, श्री अरविंद लेखा गुड़ी को केमती संग्रह करा जिवो, ताको किभली प्रकाश करा जिवो, सेथिपाई चेष्टा करागला। सेतेबेले से माने पुलिस हाथरू ए लेखाटी को हस्तगत करथिले।
ଏବଂ ଏ ଲେଖାଟି ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ। ଭାରତ ପରାଧୀନ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାରତକୁ ନେଇକରି ଯୋଉଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ କଳ୍ପନାର ବିଷୟ ହେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମକୁ ପଦଦଳିତ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା, ଭାରତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସବୁ କିଛି ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପଦ ତଳେ ଦଳି ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ସମୟରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାରତକୁ ନେଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଦିନେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଗୁରୁ ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବ। ଏମିତି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ ଭାରତ ପଛରେ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦବ, ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ। ମା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ। ଭାରତ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଗୁରୁ। ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ ରୂପରେଖ ଭାରତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଭାରତ ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ଆତ୍ମା। ଭାରତ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଉତାରି ଆଣିଅଛି। ଭାରତ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଭାରତର ଏହି ବିଶେଷ ମହତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେହିପରି ସଂଗଠିତ ହେବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପରାଧୀନ ହେଇକରି ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଉତ୍ଥାନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏକ ମହାନ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଅବତାର ଏ ବିଶ୍ୱକୁ, ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ କେମିତି ସେଇ ଭାରତର ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି ସବୁଆଡୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଏବେ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ବିଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ରିସର୍ଚ୍ଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଖେଳ ଜଗତରେ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଗକୁ ବଢୁଛି, ଭାରତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ହେଇକି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୁଅ ଜଳୁ ନଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଉଥିଲା, ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ଝିଅମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଶୂନ ପ୍ରାୟ ହେଇକି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଭାରତର ଆତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଶକ୍ତି ଚାହିଁଥିଲେ ସେଇ ପରମ ଭାଗବତୀ ଜନନୀଙ୍କ ଠାରୁ। ଯଦି ପୁରାତନ ସମସ୍ତ ଯୁଗ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଉପନିଷଦ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ଗୀତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ, କୌଣସି ଦର୍ଶନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ସାଂଖ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ଯୋଗ ଦର୍ଶନ, ପାତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ, କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ। ସବୁଗୁଡ଼ିକରେ ଆତ୍ମାର ଉପଲବ୍ଧି, ସବୁଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପୁରୁଷର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କଲେ। କାରଣ ମାତୃଶକ୍ତି ହିଁ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରେ, ମାତୃଶକ୍ତି ହିଁ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ପିଲାକୁ ସେ ଗଢ଼ିପାରେ। ଯେମିତି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜଣେ ପିଲାଟିଏ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠୁନା କାହିଁକି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପଛରେ ତାର ମାର ଚେତନା, ତାର ମାର ଚିନ୍ତା, ତାର ମାର କର୍ମ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ଜଣକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ, ଜଣକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ମାତୃଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ପ୍ରଥମେ ସେ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିଥିଲେ
ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିକି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ସେଇ ମାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ। ଯେମିତି ଅନେକ ଯୁଗ ଯୁଗର ତପସ୍ୟା ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା, ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେମିତି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ରୂପରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆସିକି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ଏକ ଶରୀର ନେଇକି ସେଇ ପରମା ଜନନୀ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ମାତୃ ଶକ୍ତିକୁ କେମିତି ଆବାହନ କରାଯାଏ, ସେଇ ଦୁର୍ଗା, ସେଇ କାଳୀ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆବାହନ କରାଯାଏ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ନାଁଟି ହେଉଛି ଭବାନୀ ଭାରତୀ। ତାହେଲେ ଇଏ ଭବାନୀ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ରହିଛି ଭବାନୀ ମନ୍ଦିର। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଓମ୍ ନମଃ ଚଣ୍ଡିକାୟ। ମା ଭବାନୀଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ସେ ଯେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ମାତୃ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ସେତେବେଳେ ପର୍ବତମାଳା ଉପରେ ଗୋଟେ ଭବାନୀ ମନ୍ଦିରଟେ ନିର୍ମାଣ ହବ, ସେଇ କଥା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ମନ୍ଦିରଟି ଉତ୍ସର୍ଗ ହବ ସେଇ ଭବାନୀଙ୍କ ନିମିତ୍ତ। ମାଙ୍କର ସକଳ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା ନିମିତ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରାହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହୁଇଜ୍ ଭବାନୀ। ଭବାନୀ କିଏ? ହୁଇଜ୍ ଭବାନୀ ଦି ମଦର ଏଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇ ସୁଡ୍ ዊ ଇରେକ୍ଟ ଏ ଟେମ୍ପଲ ଟୁ ହର୍। ସେ ଭବାନୀ କିଏ, ସେ ମା କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି କରିବା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଭବାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୀମା ଶକ୍ତି। ଭବାନୀ ଇଜ୍ ଦ ଇନଫିନିଟ୍ ଏନର୍ଜି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର କେବେ ସରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କେବେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭବାନୀ। In the unending revolutions of the world, as the wheel of the eternal turns mightily in its courses, the infinite energy which streams forth from the eternal and sets the wheel to work looms up in the vision of men in various aspects of infinite forms. ବିଶ୍ୱର ଚକ୍ରଟି କେମିତି ଚାଲିଛି? In the unending revolutions of the world, ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତହୀନ ଆବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଚକ୍ର ସ୍ୱୀୟ ପଥରେ ମହାବଳରେ ଘୁରି ଚାଲେ, ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ଅସୀମା ମହାଶକ୍ତି ଉତ୍ସାରିତ ହୋଇ ଚକ୍ରକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତହୀନ ଆବର୍ତ୍ତନ, ଇନଫିନିଟ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଚକ୍ର ସ୍ୱୀୟ ପଥରେ ମହାବଳରେ ଘୁରି ଚାଲିଛି, ସେଇ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ସେଇ ପରମଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେଇ ଅସୀମା ମହାଶକ୍ତି ଉତ୍ସାରିତ ହୋଇ ଚକ୍ରକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ଆମେ ପଢୁ ଯେ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପରମା ଜନନୀ ସବୁକିଛିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତହୀନ ଯୋଉ ଆବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଚକ୍ର ସ୍ୱୀୟ ପଥରେ ମହାବଳରେ ଘୁରି ଚାଲିଛି, ସେହି ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଅସୀମା ମହାଶକ୍ତି ଉତ୍ସାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇନଫିନିଟ୍ ଏନର୍ଜି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଚକ୍ରକୁ ସେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ପଥରେ ତାହା ନାନା ରୂପରେ, ନାନା ଆକୃତିରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ପାଖରେ, ଆମର ସାମ୍ନାରେ ସେ ନାନା ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। କେତେବେଳେ କୋଉ ରୂପରେ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବା ଚିହ୍ନିତ କରେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ନବ ନବ ଯୁଗକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲେ। କେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେମ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି,
केबे बा से वैराग्य रूप रे आसुचंती, केबे बा करुणा रूप रे आसुचंती। एही अनंत महाशक्ति ही भवानी। तेणु जो भवानी भारती कथा पढ़ुचे से भवानी किए, से ही अनंत महाशक्ति जे कि से शाश्वतंक मध्य उत्सारित होइचंती, जे केतेबेले ज्ञान रूप रे आसुचंती, केतेबेले प्रेम रूप रे आसुचंती, केतेबेले वैराग्य रूप रे आसुचंती, केतेबेले करुणा रूप रे आसुचंती। से अनंत शक्ति ही भवानी, से ही दुर्गा, से ही काली, से ही प्रेममयी राधा, से ही लक्ष्मी, से ही आंभ मानकर माँ और सबु किछिर सृष्टिकर्त्री। प्रत्येक जुगरे प्रत्येक समय रे जेतेबेले तांकर आवश्यकता देखा देइछि, से आसीचंती एवं कार्य करचंती। हुए तो से सशरीरी हेइकी सबुबेले आसी न थाई पारंती, कारण दुर्गा को आमे गोटिए मां को भली जन्म होइतिबा एवं धीरे धीरे बढ़ीतिबा गोटे देवी भाव में जानिनु। आमे लक्ष्मी को गोटे शरीर नहीं कि सेही आम भली मनीष भली बढ़ीतिबा आमे भली जानिनु। दुर्गा आविर्भूता हेइचंती, हठात आसचंती, शत्रु निपात करचंती, किंतु प्रथम करी गोटे मातृ गर्भरु गोटे मनीष भाव में माँ जन्म होइचंती एवं समस्त शक्ति को से निज भितर धारण करिकी रहिचंती। प्रीतिदास गुप्ता जो अनुभूति वास्तव रे शरीर भितर गोटे रोमांच सृष्टि करे। से समुद्र कूल रे हठात तांकर इच्छा है रूप गुड़ी को देखा एवं गोटे समय जेतेबेले से महाकाली नाटी धरुचंती, मांकर तांको रूपटी ठीक से भली होउची। महालक्ष्मी कहला बेलू मां को रूपटी से भली होउची। महा सरस्वती माहेश्वरी कहला बेलू सेमती रूपटी परिवर्तित होउची। जेतेबेले दुर्गा पूजार समय सेतेबेले मां को रूपटी से भली गोटे दुर्गांक शक्ति तांको भितरु विच्छुरित होउची। समस्त शक्ति को से निज भितर धारण करिकी रहिचंती। एबे भी किछि जन व्यक्ति अछंती जे जो माने मां को दर्शन करथिले, मां को सहित रहिथि। आमे तो भगवान मानकर कथा आलोचना करूछि, आमे देवलोकर कथा को आलोचना करूछे, किंतु वास्तव रे से देवता मान सहित भगवान सहित रहिले केमती लागे, से अनुभूति एई पृथ्वी रे संगठित हेइथिला पंडिचेरी। प्रत्येक व्यक्ति सेतेबेले अनुभव करुथिले एक विशाल शक्ति। लोक माने कांदी कांदी मां को पाखकु जाउथिले, हसी हसी मां को पाखरु आसुथिले। जेतेबेले गोटिए छोट मां को कार्यक्रम ते करिबा पई हमहु केते कष्ट करिया को पड़े आम निज जागारे, किंतु सेही समय रे मां समग्र पृथ्वी को अरभिल एकत्रित करि पारथिले। समस्त देशरु व्यक्ति माने आसी पारथिले एवं ए विराट कार्य रे जोग देइथे। सबु विराट विराट देश गुड़िक सेतेबेले मां समस्त को एकत्रित करि पारथिले, मिलित जाति संघ रे जाइकी कार्य करि पारथिले। जेतेबेले आम भारत वर्ष रे सबु स्वप्न भली लागुथिला, सेही समय गोटे नव जुगर से रूपायन करुथिले। तेणु से महाशक्ति तांकर बाह्य कर्म गुड़ा को देखिले जना पड़े जे जने साधारण देवी नुहंती। श्री अरविंद कहउछंती जे सेई मां आसीछंती, से जो तांकर उच्चतर रूप को प्रत्याख्यान करिकी से सेठू ए पृथ्वी को ए अज्ञानता मध्य को से आसीछंती। आमर अज्ञानता को से बरण करछंती, ए मनीष शरीर को से ग्रहण करछंती। एवं मां निजे कहउछंती जे व्हेनेवर एंड व्हेरेवर देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिफेस्टिंग ए रे ऑफ कॉन्शियसनेस आई वाज देयर। से मां सेठी अछंती। तेणु से मातृशक्ति को आवाहन कर चलछंती। श्री अरविंद प्रथम जेतेबेले आश्रम तैयारी हेइनी, जेतेबेले मां आसी नाहांती फ्रांस रु, ता पूर्वरु मध्य से मातृशक्ति को भारत को स्वाधीन करिबा पाई, देशर उन्नति पाई, आध्यात्मिक अग्रगति पाई से आवाहन कर चलछंती। से विश्व जननी को, से भवानी को, से दुर्गा को। एवं अनेक अनुभूति रही से समय लोक माने अनुभव करछंती जे जेमती गोटे शक्तिर प्रवाह आसुची। जो माने सब सोई पड़ी थिले, जो कहा पुरुष हो जाइथिले, भीरु हो जाइथिले,
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାକ୍ୟଟିକୁ ପଢିକି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ସେଇ ପିରିୟଡରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିଜର ଆତ୍ମବଳି ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଂରେଜ ସରକାର ବି ଚକିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜେଲ ଭିତରେ ଯଦି 5-6 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଫାଶୀ ଅର୍ଡର ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେମାନେ କହିବେ ଆମକୁ ଆଗ ନେଇଯାଅ, କିଏ କହିବ ମତେ ଆଗ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ଜଣେ କହିବ ନା ନା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମତେ ଆଗ ନେଇଯାଅ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାବୁଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଦେଖେଇଲେ ବୋଧେ ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଉତ୍ସାହଟା କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖିକି ସେ ହତଚକିତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ମ୍ୟାନ୍ କହିକି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଆବାହନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭବାନୀ ଭାରତୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇ ଆବାହନଟି ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଭୋ ଜାଗୃହି ସର୍ଜୟାଗ୍ନିଂ ସାକ୍ଷାଦିତେଜୋଷି ପରସ୍ୟ ସୌରୈଃ ବକ୍ଷଃ ସ୍ଥିତୈନୈବ ସନାତନେନ ଶତ୍ରୁନ୍ ହୁତାସେନ ଦହନ୍ତଟସ୍ୱମ୍। ଏବେ ଉଠ, ଜାଗି ଉଠ, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିକ୍ଷେପ କର। ତୁ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ତେଜ ସ୍ୱରୂପ ଅଟୁ। ତୋର ହୃଦୟରେ ନିହିତ ଥିବା ଶାଶ୍ୱତ ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କର। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି ହେଇଛି ଯେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ନାଁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖା ଭିତରୁ ସେ କଥାଟି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଯେ ଏଟା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଇଛି କହିକି। ଶବ୍ଦର ସେମିତି ସଂଯୋଜନା ହେଇଛି, ଶବ୍ଦକୁ ସେମିତି ରୂପ ଦିଆ ହେଇଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ମ୍ଲେଚ୍ଛସ୍ୟ ପୂତଶ୍ଚରଣାମୃତେନ ଗର୍ଭଂ ଦ୍ୱିଜୋ ଅସ୍ମି କରୋତି କୋ ଅୟଂ ଶୂଦ୍ରାଦଥା ନାର୍ୟତରୋଷି ଶୂଦ୍ରో ବ୍ରତୈଃ କେମୈତିର୍ନରକସ୍ୟ ପାନ୍ତେ। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ପାନ କରି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ମନେ କରୁଛୁ, ପୁଣି ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତୁ ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ହୀନ। ତତେ ନରକ ପଥଗାମୀ କରାଉଥିବା ତୋର ଏଇ ସବୁ ବ୍ରତ ଉପାସନା ପ୍ରଭୃତିରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ? ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଭୋ ଜାଗୃହି ସର୍ଜୟାଗ୍ନିଂ। ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଏଇ ବ୍ରତ, ଏଇ ଉପାସନା, ଏଇ ପୂଜା, ଏଇ ସବୁ କରିକି ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ବୀରତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଦିନ ରାତି ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଗିକିରି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରେ, ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଠାରୁ ଅଧିକ ମଣେ, ସେମିତି ବ୍ରତ ଉପାସନା ପୂଜାର କି ପ୍ରୟୋଜନ? ଯେତେବେଳେ ଦେଶ, ଯେତେବେଳେ ମା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶତ୍ରୁ ମାର ବକ୍ଷରେ ବସିକି ରକ୍ତପାନ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁର କି ପ୍ରୟୋଜନ? କହ କ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଧୁରୁ ଭବେନେ ସୁଗୂଢ଼ ମଦ୍ୟୋ କଟାକ୍ଷେଶ୍ଚ ବିଳାସିନାମ୍ ଧର୍ମାନ୍ୟଶୋ ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ରୁତୋ ଅଶ୍ରି ଯୁଦ୍ଧସ୍ୱଭୋ ବଞ୍ଚକ ରକ୍ଷ ଧର୍ମାନ। କିଏ ଏଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଳାସ ଭବନରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରହି ମଦିରା ପାନ କରି ବିଳାସିନୀ ବାରାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର କଟାକ୍ଷ ପାତରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି? ହେ ଭୀରୁ, ରେ ଦୁର୍ବଳ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କଣ ଆପଣାର ଯଶ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲିଗଲଣି? ରେ ପ୍ରତାରକ ଗଣ, ଉଠ, ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କର ଓ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କର।
कि वाक्य जणे जदि सेगुड़ी को पढ़िबो क्षत्रिय बंधु माने जो माने कि विलास भवन रे प्रच्छन्न रही मदिरा पान करी विलासिनी बारांगना मानकर कटाक्ष पातरे विमोहित होई पड़ी रहीच हे भीरु हे दुर्बल वास्तव रे भारतर आत्मा को जागृत करने पाई एइथिरे से मंत्र रहीछि। आज भी जी भी यही कथा गुड़ी को पढ़ुछि सेतेबेले निश्चित भाव रे जेतेबेले आमे देशर स्वार्थ को जलांजलि देइकरी निजर स्वार्थकता चिंता करू सेही व्यक्ति माननकु आज भी एटा आघात देवा कथा जो माने निजर जीवन को जलांजलि देइकि देश को स्वाधीन करथिले सेही देशर स्वार्थ को से जातिर स्वार्थ को जेतेबेले आमे निम्न रे करू ताहेले आमर चिंता आमर भावना एवं आमे निजे केते निम्न स्तरर सेही कथाटी को आमे निजे बुझी पारिबा दरकार। अस्तेव लोहम नीतितस्य खड्गः क्रूरासतघ्नि न तदीह मत्ता कथम नरोस्ति स्मृतोऽसि शेषे रक्षस्व जातिं परहा भवार्यः। तुम मानंकर लौह निर्मित खड्गादि अस्त्र शस्त्र सेहीपरि तीक्ष्ण धार युक्त होई रहिछि निष्ठुर शतघ्नि मध्य उन्मत्त प्राय गर्जन करुछि ए परिस्थळे तुमे माने निरस्त्र होई मृतवत् सोई रहिछ काहेकि उठ शत्रु मानंकु संहार करी स्वजाति को रक्षा कर एवं निजको शत्रुनाशी आर्य भावे परिणत कर। से जेमती जो सुप्त आत्मा माने एठी सोईकी रहिछन्ति जहा फल रे एड़े बड़ देश को किछि जन व्यक्ति आसिकी शासन करुछन्ति सेही मानंकर आत्मा मानंकु जागृत करिवा पई ए श्लोक गुड़िक केते जे कार्य करिथिबो सेही समय रे सेही कथाटी को आमे लक्ष्य करि पारुथिबा। जे केही भी बोधे सेही भवानी मंदिर को जाउथिबे जे केही भी सेठी सेही भवानी संस्पर्श रे आसुथिबे श्री अरविंद लेखा गुड़िक भितरे आसुथिबे सेतेबेले तांको भितरे जे कौन तैयारी न होउथिबो सेही कथाटी को आमे लक्ष्य करि पारुथिबा। किछि दिन पूर्वरु सुभाष चंद्र बोसकर गोटे लेखाटे पढ़ुथिले जेतेबेले श्री अरविंद अत्यंत सक्रिय भाव रे स्वाधीनता संग्राम रे कार्य करुछंती सेतेबेले एवं तांको लेखा गुड़िक प्रकाशित होउछि पत्रिका माध्यम रे बेले बेले आसुछि। सुभाष चंद्र बोस सेतेबेले पाठ पढ़ुछंती छोट अछंती किंतु तांकर भी आग्रह भारत माता को स्वाधीन करिवा पाए एवं सेमाने गोटे कमिटी टाइप रो करछंती मीटिंग करुछंती सेठी श्री अरविंदଙ୍କ भली बड़ बड़ सब स्वाधीनता संग्रामी मानकर कथा आलोचना करा जाउछि लेखा गुडी को से पढुछंती एवं सेतेबेले तांकर अनुभूति को से वर्णना करछंती जे वास्तव रे तांको भितरे ए जो देश को स्वाधीन करिवा पई जो एते उत्साह तैयारी हेइथिला से कहउछंती श्री अरविंदଙ୍କ लेखा गुडी को भितरु मते सेठी प्राप्त हेइथिला। जेतिकी जण भी स्वाधीनता संग्रामी बोधे सेही समय तैयारी हेइथिबे निश्चित भाव रे किछि ना किछि श्री अरविंदଙ୍କ संस्पर्श तांको उपरे बाजिथिबो श्री अरविंदଙ୍କ लेखा तांको उपरे प्रभाव पकेइथिबो। जेमिति गोटे केंद्र चतुर्पार्श्व रे सबु जिनसटी परिचालित होउथाय जेमती गोटे न्यूक्लियस रो चारि दिगरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गुडी को घुरुथांती जेमती सूर्यर केंद्र सूर्य को केंद्र करी ग्रह नक्षत्र गुडी को घुरुथांती किंतु सूर्य निजे स्थिर हेकी रही थांती न्यूक्लियस निजे स्थिर हेकी रही थाए ठीक सेमती श्री अरविंद को केंद्र करिकी समग्र स्वाधीनता संग्राम टी परिचालित हेउथिला। जिए से भीतर को प्रवेश करिवो जिए से भीतर अध्ययन करिवो से जे केही होना काहे की से मां को जानी थाउ न जानी थाउ श्री अरविंद को भल पाउ थाउ न पाउ थाउ से कथाटी को अनुभव करिवो जे सब किछिर केंद्र स्थल रे जेमती सेही परम प्रभु श्री अरविंद ही रहिछन्ति। आईसीएस पढ़ी की गोटे सुखकर जीवन बंचिबा परिवर्ते
से चट्टान चटेई शोईछंती। इंग्रेज सरकार जेतेबेले तांको गिरफ करने को आछि से सेई कथा कहिछि जे एते बड़ पाठ पढ़ी कि जहाँ थाई कि चट्टान शोऊछंती। तेणु से जो विलास व्यसन वास्तव में माँ भी अनेक जगार कही आमे ए पृथ्वी को भोग विलास करने को आसीना, किंतु बेले बेले जीवन टी को लगे जे आमे जीवन टी आमको दिखाई जेतिकी पारिबा आराम करिबा, जेतिकी पारिबा सुखरे रहिबा, जेतिकी पारिबा इंद्रिय तृप्ति करिबा, किंतु वास्तव में आमे सेइथि पई ए पृथ्वी को आसीना। आमर एक भिन्न उद्देश्य रही, भिन्न लक्ष्य रही, जीवन गोटे बृहत्तर उद्देश्य रही, बृहत्तर कर्म रही। से कथाटी को से निजे प्रथमे निज जीवन रे करिसंती। सबु किछि को प्रत्याख्यान कर देइकरी प्रथमे देश पई कार्य करछन, तापरे जेतेबेले सेई देश पई कार्य करिबा अवसर रे तांको श्रेष्ठ आसन मिलिबा को जाउछि, सेतेबेले भगवान को निर्देश क्रमे से जोग जीवन रो गोटे नुआ पथ को आविष्कार कर चलछन। चिंता करछंती जे भारत स्वाधीनता परे कौन करिवो, एवं बोध हुए एतिकी उत्सर्ग एवं एतिकी व्याकुलता निष्ठा पाई भारत वर्ष मध्य तांकरी जन्मदिन रे ही स्वाधीनता पाइछि। एवं श्री अरविंद भगवान को धन्यवाद जणैछंती जे तांकर जन्मदिन को ही से बाछिछंती ए भारत को स्वाधीन करिबा पाई। तेणु सबु किछि घटना जेमती तांकु ही केंद्र करिकि घुरुछि, सबु किछि जेमती ए पृथ्वीर भविष्यतटी तांकु ही केंद्र करिकि रहिछि। एवं एबे जेमती लागे जदि श्री अरविंदଙ୍କ लेखा न थांता, जदि श्री अरविंदଙ୍କର दर्शन न थांता, ताहले आम भारतर जो पुरातन काव्य जो वेद उपनिषद ता सहित पृथ्वीर समस्त धर्म एवं दर्शन भितरे जो सत्यटी निहित हेकी अछि ताको विश्व सामना को किए बा आनी थांता, किए बा गोटिए जन्म भितरे समग्र पृथ्वीर काव्य गुड़ी को पढ़िबा को समर्थ हेई थांता, किए बा समस्त दर्शन को अध्ययन करि थांता, किए बा समस्त पृथ्वीर महान भाषा गुड़ी को शिखिकी सेई भाषा रे समस्त साहित्य को पठन करिकी निजर महाकाव्य गुड़िक भितरे स्थान देई पारि थांता। किंचित समय पाई आमे आसु, समय गड़ी चले एवं जीवन सरी जाए, किंतु सेई अल्प समय भितरे से केते जे शीर्ष को स्पर्श करि पारिथिले ताहा वास्तव रे कल्पना करिबा मध्य आम पक्षे संभव नुह। सेइथि पई चित्तरंजन दास जेतेबेले जज का सामना रे कहिथिले जे ए जो व्यक्ति जे कि आज काठगोला रे छिड़ा ही छंती से एई कोर्ट रो काठगोला रे छिड़ा ही नाहंती, से विश्व दरबार रो काठगोला रे छिड़ा ही छंती। एवं दिन आसीबो जेतेबेले सी आउ न थाई पारन, किंतु सात समुद्र पार हेकरी समस्त जगत रे तांकर ध्वनि तांकर शब्द प्रतिध्वनित होउथिबो। एवं से होउछंती जातीयतार, से होउछंती महान स्वाधीनता संग्रामी, से होउछंती जड़े महान कवि, से जड़े महान दार्शनिक, महान देश प्रेमी भावरे से समस्तंक पाखरे जणा थिबे, समस्ते तांको कथाटी जानी पारुथिबे एवं तांको अनुभव करि पारुथिबे। तेणु सेई भली गोटे व्याकुलता एवं वीरत्व तांको भितरे थिला। भाई जो श्लोकटी पठन करथिले तुभ्यम नमो देवी विशाल शक्ति, ता परवर्ती किछि श्लोक मु पठन करूछि। देवी को आवाहन करा जाउछि। प्रथम किछि श्लोक भारतीय माननकु उत्थान करिबा पई थिला, एबे देवी को से आवाहन करूछंती। त्वमेश्वरी त्वं जननीं प्रजानां को अन्यः प्रभुर्दानमिदं तवाढ्यै, त्वामित्वमैश्वर्यमन्निन्द्य तेजो ददासि यासापि निहंसिरुष्ट्वा। हे देवी तुम्हें ईश्वरी, तुम्हें ही प्रजा मानंकर जननी, हे परम ऐश्वर्यशालिनी, प्रभुत्व ऐश्वर्य अनिंद्य तेजस्मिता यही सकल वस्तु केवल तुम्हें ही मनुष्य को दे पार, अन्य केही ये सब देवारे समर्थ नुहंती। किंतु तुम्हें जदि रुष्टा हुआ तेबे ये सब क्षण करे मध्य ध्वंस करि दे पार। नमो नमो वाहन में तदार्थे,
हिमाभकान्तं मधुरायताक्षीं तल्लाङ्गुलाग्रेण सुकृष्णभासा ध्वजं करोतीव तवोच्छितेन। हे सुमधुर विशालाक्षी देवी, तुमको बारंबार नमस्कार। तुमको এই হিমপ্রভ সুরম্য বাহনটি ঘন কৃষ্ণ পুচ্ছাগ্রକୁ উত্তোলন କରି সতে যেপরি ତୁମର ବିଜୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଉଛି। ନମୋ ନମୋ ଦେବୀ ତବାଲକାଳୀ ରଣଶ୍ରମେଣ ପ୍ରସଭಂ ବିମୁକ୍ତା ଉଦ୍ଗୀୟମାନା ନଭ ଶିବ মেঘো বেণীচ্ୟୁତା ভাতি সুদীর্ঘ বক্রা। হে দেবী, যুদ্ধরে ঘোর ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ତୁମର ବଦ୍ଧ ବେଣୀ ହଠାତ୍ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ତୁମର ସେହି ଦୀର୍ଘ କୁଞ୍ଚିତ ଗହଳ କେଶ ରାଶି ପବନରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆକାଶରେ ମେଘ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ସେଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଘୋର ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ତୁମର ବଦ୍ଧ ବେଣୀ ହଠାତ୍ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ତୁମର ସେଇ ଦୀର୍ଘ କୁଞ୍ଚିତ ଗହଳ କେଶ ରାଶି ପବନରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆକାଶରେ ମେଘ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ଶ୍ଵେତାନନେ ବିଦ୍ୟୁଦିବାସୀ ଭୂମୌ ରୁଷା ପ୍ରଦୀପ୍ତେ ହି ବିଲୋଚନେ ତେ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତ୍ୟପାଙ୍ଗେଷୁ କରାଲହାସାଃ ସତଃ ଦେବ স্তনୟନ୍ତୁ ମଧ୍ୟେ। ହେ ଶୁଭ୍ରାନନେ, ତୁମେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭଳି ଜ୍ୱଳମାନ ଦିଶୁଛ। କ୍ରୋଧ ହେତୁରୁ ତୁମର ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟରେ ଦୀପ୍ତ ତେଜ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଗର୍ଜନ ମୁଖର ମେଘମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌଦାମିନୀ ଭଳି ତୁମର ନୟନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିକଟାଳ ହାସ୍ୟ ବିଳାସ କରୁଛି। ସାହିତ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟିଏ ରୂପକୁ ମଣିଷର ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁ, କୌଣସି ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖୁ, କୌଣସି ଆକାରକୁ ଦେଖୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଶୁଣୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଜନ ତିଆରି ହୁଏ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ। ସେଇଟା ଯେତିକି ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଆଗରେ ରୂପଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ଜଣେ ପଢ଼େ, ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଘଟଣା ଭିତରେ ରହିଛି, ମୋ ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୀତାର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନଟିକୁ ପଢ଼େ, ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୁଁ ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ରୂପଟିକୁ, ବିଶ୍ୱ ରୂପଟିକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇ ଲେଖା ହିଁ ସେଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ଆବିର୍ଭୂତ କରିଦେଇପାରେ। ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଶବ୍ଦର ଶକ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଭିତରେ, ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ସେତେ ଶକ୍ତି ନିହିତ ହେଇକି ଥାଏ। ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତର ବେଦ ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବରୁଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବରୁଣ ଦେବତା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରର ସେଇ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବାଟି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ପଢ଼ିବାଟି ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଯେତେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ସେତେ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ସେମିତି ଏଇ ଭବାନୀ ଭାରତୀ ହେଉଛି ସେଇ ମନ୍ତ୍ର, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଇ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏଇଟାକୁ ତାଳରେ, ଛନ୍ଦରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେତିକି ସେତିକି ଆମେ ସେଇ ଦେବୀଙ୍କର ସନ୍ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆମର ଚେତନା ଭିତରେ, ଆମର ଭାବନା ଭିତରେ, ଆମର ମନ ଭିତରେ, ଆମର କଳ୍ପନା ଭିତରେ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ରହିଛି। ଶେଷ ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ଆମେ ଏଟାକୁ ଶେଷ କରିବା। ସିନ୍ଧୁନ୍ ହିମାନ୍ଦ୍ରିଚ୍ୟ ସୁସୌମ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରକାଶୟନ୍ତି ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତିଷ୍ଠ ପ୍ରସନ୍ନା ଚିରମାର୍ୟ ଭୂମୌ ମହାପ୍ରତାପେ ଜଗतो ହିତାୟ। हे महापराक्रमशालिनी देवी, समस्त पर्वत और समस्त सागर प्रभृति को निजर सौम्य प्रकाश द्वारा विभाषित करी
जगतर कल्याण निमंते दृढ़ प्रतिष्ठ होई आर्य मानंकर पवित्र भूमि एई भारत वर्षरे चिरकाल पाई प्रसन्नता पूर्वक अवस्थान कर। शेषरे श्री अरविंद से देवी को कहउछंती जे हे देवी, हे महापराक्रमशालिनी देवी, समस्त पर्वत और समस्त सागर प्रवृत्ति को निजर सौम्य प्रकाश द्वारा विभाषित करी समस्त पर्वत समस्त सागर भारत वर्षर तार भौगोलिक तार उपस्थिति भी एते सौंदर्यमय। गोटे दिगरे रही विराट पर्वत बरफावृत शुभ्र जेतेबेले सूर्य किरण पड़ुछि से पर्वत गुड़िक स्वर्णाभ रंग धारण करुछंती। एते सौंदर्य गोटे पटे रहिथिला बेले अन्य पटे रही विशाल समुद्र सागर महासागर गुड़िक रही। तेणु समस्त पर्वत और समस्त सागर प्रवृत्ति को निजर सौम्य प्रकाश द्वारा विभाषित करी जगतर कल्याण निमंते दृढ़ प्रतिष्ठ होई आर्य मानंकर पवित्र भूमि एटी होछि आर्य भूमि। एई पवित्र भूमि रे एही भारत वर्षरे चिरकाल पाई प्रसन्नता पूर्वक अवस्थान कर। हे देवी, तुमे भारत वर्षरे सबुदिन पाई रुह, एटी सबुदिन पाई थाओ। एई भली एक प्रार्थना सहित एई महाकाव्य ए भवानी भारती को से शेष करछंती। जदि मंत्र गुड़िकर अध्ययन रे किछि भ्रांति रही से मु से दिव्य जननी को से भारती को क्षमा प्रार्थना करुछि एवं आमे ए मंत्र गुड़ी को उच्चारित करिबा अध्ययन करिबा एवं तांक सहित सेमति संपर्कित ही चल। आजिर आलोचनाटी को एठी रखुछि। आपण मानक गहन रे आसीबार सुयोग देइथिबारु समस्तंको अनेक अनेक धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्कार। किछि क्षण पई वास्तव रे भाई आमको से देवतार गहन को नहीं जाइथिले मंत्र माध्यम रे। प्रकृति माँ कहती जे श्री अरविंद को किए बुझ से तो अनंत विश्व तांकर बड़ चेतना वास्तव रे स्वाधीन संग्राम ठू आरंभ करी एवं नूतन जगतर प्रतिष्ठा पर्यंत श्री अरविंद को केही भी बुझी पारिबे नहीं। तांकर बाणी से जो अमर सूर्यालोक जेते जेते भविष्य आगको आगको उद्भासित होथबो तांकर बाणी मध्य आम हृदय भितरे से पड़ी गुंजरित होथबो। तो भवानी भारतर प्रत्येक श्लोक भाई आज आवृत्ति करथिले एवं वास्तव रे चेतना को से आमको नहीं जाइथिले। तेणु भाई को आम समस्त पाठक तरफ अनेक अनेक कृतज्ञता एवं धन्यवाद ज्ञापन करुछु। प्रकृति रे ए जन्म जयंती अवसर रे एक अपूर्व सुजोग जे श्री अरविंदर साहित्य श्री अरविंदर लेखा एवं शिक्षा को बुझिया पई मां आमको कृपा करिसेंती एवं तांकर प्रति कृतज्ञता हब मां कर बाणी अनुभव बाणी सहित आज कार्यक्रम के रखिबा। मां एक बाणी देछंती टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू श्री अरविंदो we can do nothing better than to be a living demonstration of his teaching। श्री अरविंदों प्रति आमर कृतज्ञता ज्ञापन एपरि ही परिबो जे तांकर शिक्षार एक ज्वलंत उदाहरण हेबा व्यतीत आउ किछि भी नुहे। से जो शिक्षा देछंती से शिक्षार आमे गोटे गोटे एक ज्वलंत उदाहरण उठिबा अर्थात से जो जोग साधन करिसेंती ताहाकु आम जीवन भितर प्रतिफलित करिबा। तो वर्तमान यही 150तम जन्म जयंती अवसर रे समस्त मातृप्रेमी अपभाई को यह एक आह्वान मांकर आह्वान चलंत आम समस्ते से तांकर बाणी तांकर शिक्षा रे आम एक ज्वलंत उदाहरण होई उठिबा। यह हब तांकर प्रति एक गभीर कृतज्ञता ज्ञापन। समस्त भाई को
जो मैंने सनलाइट पार्टी जोग देइथिले अनेक अनेक कृतज्ञता हृदय प्रदेश